Guys, may share lang ako sa inyo. Yan. Ka-iCloud yan guys. Yan o. Ka-iCloud yan. Ngayon, tanggalin natin gamit ang PC. Siyempre, sasaksak natin yan sa USB. USB ng PC yan. Tapos, yan, dito tayo. Yan. Siyempre, close ko muna to. Para punta kayo dito. Type nyo dyan. Windows 10 pala yung gamit ko ah. Type nyo dyan CMD. CMD. Yan. Medyo mahirap lang mag-video kasi nagta-type tayo. CMD. Yan. Tapos click nyo yan. Yan. Lalabas yan. Tapos type nyo dyan. Ilalagay nyo dyan CD. CD space. Tapos drag nyo tong file ko. Bibigay ko na lang sa inyo yung link. Ayan yung file. Ito-drag nyo yan. CD space drag. Yan. Ilalaglag nyo lang yan. Tapos space. Yan. Pagka-drag nyo, pag na-drag nyo na, enter. Yan. Enter natin. Yan. Tapos yan lalabas. Yan. Tapos lalagay, tapos ito i-enter nyo to. Yan. Yan. iDevice activation, magkadikit. Space activate. Tapos space S space subscribe Seng de Ala YouTube channel. Yung subscribe walang S yun ha, sub lang ha, subscribe. Yan, yan. Tapos YouTube channel .gearhostpreview.com/sliver.php space -d. Yan. Yan. I-enter nyo lang yan. Copy nyo lang. Copy nyo na lang yan. Copy natin. Tapos, drag natin dito. Yan. Nailagay na. Bali, tingnan nyo yung mangyayari guys ha. Ayan. Yan. Tapos, i-enter na natin. Enter ko na ha. Enter natin. Ayan guys. Ayan, nakikita nyo. Tingnan nyo kung magbabypass siya. Ayun, nag-bypass na siya guys. So, diba? Ganun lang kadali. Nakita nyo nagbago doon. Windows 10 yung gamit ko. Kailangan naka-activate yung CMD nyo. And guys, itong video na to guys, share nyo lang. Share nyo para yung mga naka-iCloud. Ayan. And guys, oh. Okay na siya guys, Diba? Ayos. Ganyan lang mag-bypass. Tapos yung file, ayan, yung file ko, ayan, bibigay ko sa inyo yung link, i-message nyo lang ako. Ha? Tapos share nyo na rin tong video na to. Tapos ayan guys yung itatype nyo. Ha? Ang umpisa, pag CMD nyo, CD, drag nyo tong, yan, yung lil na yan. Yung folder, kasi pagka na-download nyo yan, nakarar yan, extract nyo muna. Tapos pagka na-extract nyo, type nyo yung sa CMD, tapos CD, tapos i-drag nyo yan. Yan, yung folder. Tapos enter. Tapos pag na-enter nyo na, ikakopy nyo lang yan, or manual type nyo, iDevice activation, space, activate, space, /s, space, subscribe, Seng de Ala YouTube channel .gearhostpreview.com /sliver.php space /d. Yan. Yan guys ha, tinuruan ko yung mag-bypass ng iPad. Share nyo naman tong video na to kung makatulong sa inyo. Pag hindi nag-work, comment lang kayo sa baba. Guide ko kayo.